माशाअल्लाह आपके सामने हज़रत वालिद मोहतरम कितने खूबसूरत अल्फाज में, अंदाज में हमें अपने मवाइज़ हसना से मालामाल फरमा रहे थे। अब आपके सामने बिला ताख़ीर तिलावत शुरू हो रही है। मसलक अहले हदीस के क़ारी कुरान फ़ख्रुल कुर्रा जनाब क़ारी अदनान शफ़ीक नूरपुरी साहिब गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनकी तिलावत से आप महज़ूज़ होंगे। सारे हज़रात दिल जमी से तशरीफ़ रखें और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुआ की वो घड़ियाँ आ रही हैं जिन घड़ियों के आप भी और हम भी मुंतज़िर हैं। तिलावत शुरू हो रही है। जनाब क़ारी अदनान शफ़ीक नूरपुरी साहिब, मौलाना उज़ैर जाजरवी साहब मजमे में बैठे हैं, स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। क़ारी सलीम मुआविया साहब भी स्टेज पे आ जाएँ। इस्लामाबाद से हज़रत मुफ्ती फ़ारूक साहिब बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, उनके बेटे तशरीफ़ लाए हैं। मैं खुश आमदीद कहता हूँ। मंडी बहाउद्दीन से एक अजीम काफ़िला हमारे भाई उस्मान मखदूम साहब की क़यादत में आया है, खुश आमदीद कहते हैं। भाई इनामुल्लाह खान न्याजी और इनके साथ इनके एक और दोस्त वहाँ भजरा मियाँ वाली से आए हैं, मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। तिलावत शुरू हो रही है। जनाब क़ारी अदनान शफ़ीक नूरपुरी साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मत कुरान कारी अदनान शफीक साहिब। ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله أكبر. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا.
سبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله ما شاء الله قيصر، جزاكم الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله